Ang kita ukulong ni simi painai kok sawi. Nor kisa punjuk kaiti. Jeng saimano cini ha agi raja tongo. Raja no ble cini Tripura jo raja tong. Ang ekabare norono kisa 1901 সালো রাজানি সময় চিনি ত্রিপুরানি বরক বাংমানি ইনখা 1,73,325 জন 1901 সালো যখন রাজা দং নরক সাইমানো যে কোনো দেশনি লোক সংখ্যা বসক বাং আবার 10 বছর পরে পরে লেখাও 1901 সালো 1,73,325 জন 10 বছর পরে তেবেশে যখন লেখা যাখা 1911 সালো চিনি ত্রিপুরানি বরক বাংখা 2,29,613 জন আংতাঙে ইনক রং সাইতং নর তাকিসা তকাকে বুঝি মানেন 1931 সালো চিনি ত্রিপুরানি বরক বাংখা 3,82,450 জন 1931 সালো 2001 সালো বেশি ভালো গিয়া খো 2001 সালো চিনি ত্রিপুরানি বরক সংখ্যা 31,99,450 জন 2011 সালো চিনি ত্রিপুরানি বরক সংখ্যা 36,73,917 জন 2011 সালো 2024 তিরিনি দিন চিনি ত্রিপুরানি বরক বাংমানি 40 লক্ষ তাঙ্গি বাংখা বরনি ফাইকিয়া আবো আব বিষয় তক ছায়া তিনি বরক বাংখা হাইকে তাবুক তিনি দিন চিনি ত্রিপুরানি বরক বাঙ্গ 40 লক্ষ जों साइमानो चिनी त्रिपुरा जों तो ताबो भारत देश दिन एक अंश बले त्रिपुरा राज्य भारत ताबो कतर चिकन मिलुई केंद्र शासित अंचल मिलुई 33टा मतो राज्य दङ आबोनि बिसिङ जत्तने से चिकन थिका जदि आं साका कासाका जत्तने से चिकन राज्य निसिमी आं साका कासाका हांकाय त्रिपुरा 3 নম্বর গোয়া রাজ্য যত সে চিকন আবনি পরে আবনি সে কিসা কটর তঙ্গ সিকিম নি পরে ন যতন সে রাজ্য চিকন বিসিংহ চুং ত্রিপুরা রাজ্য যেহেতু চিকন চিনি ত্রিপুরা রাজ্য নি এরিয়া বসেক্তর চিকন তো চিকন চিনি ত্রিপুরা রাজ্য নি এরিয়া সংখ্যা 10.5 লক্ষ হেক্টর হেক্টর ন কানিবাই কানিব তলাংনানি হিংকে 6.5 কানিবাই পুরন খাইকে আঙ্কাই ন বসে কানি নখানাই অর্থাৎ প্রায় 70 লক্ষ কানি মতো চিনি ত্রিপুরানি এরিয়া আবন বিসিংহ जों যতন সাইমানো চিনি ত্রিপুরা চিকনি বিসিংহ ব হাপুং হাতাই দङ বলং দङ চিনি ফসল খাইयै থাই রেজানাय জায়গা বাঙ্গিয়া বসকবাং जों সরকারি ভাবে হন 2,80,000 হেক্টর কিন্তু বাস্তব আছেপান করেই তাবুক রমদিয়াং 2,80,000 হেক্টর আং রমখা যেখানে जों চাষবাস খাইও মাই ফুল চিনি হুক মুইগদং থাইগদং খাইমানি তিন দিন বাসে বরফ বসকবাং 40 লক্ষ মাথা পিছু বরক থগৈ খেত খাইজানাय জায়গা বসকবাং হিসাব খাইকে নখর আধা কানি কাইয়া आधा कानिनि कम जागावो जों जा खायनायनि
माइ होन्दे मैगोदों होन्दे हुक होन्दे खायै जोंनि संसार न पालन खायनानि बुद्ध बुजिखा आं तांनि आगे निसिमि फायगा कक रगै आगे ताम हेनु बुरा रक सायमानु हापं थाइसा हुक खायगांगां जाबाया नंबाया आव जाबाया थायो आफ्रो ताबुका आगे हाय थाइलिया तांनि थांया थाइया ताबुका आगे हाय सिनि हुक रगो आबो सागांगा आबो तेबो आबो लाइन कलकमा थाइया ताबुका आगे हाय हंकाय तिनि तिनि दिनो बासावै आनि संसार न पालायनायनि बागै खेत दङ बोसो आधा कानिसो गाया जों होनो 0.07 हेक्टर 0.8 हेक्टर के आधा कानि निसे किसा कम ओंखाय जों बाहाके चालाय दंनाय ताइ तामो बिकल्प लामा दं जोंनि थानि चालायनानै माना तुंनायब्ले जे बसंनि थानि रां करै नगद रां करै आ बसं बखरक तिसा हिमिमिया कुनु जागा बिनि कक नांगिया बिनि सानानि कक बकरै जे बसंनि थानि नगद रां करै ओ बसं बखरक तिसा हिमिमिया बिनि कक केबो खानाया बनो से केबो साक बनांगिया हंकाय बाहाके रांगा जिलायनायनि बेबस्था खायनाय आं बरक बां हनै आं आंनि खेत आं बांगरि मियाब्ले खेत तो कस कमिरि गंनाय हंके ता मा खायनाय जों परिश्रम तो खायलाय दङ आंनि भागो जे खेता दङ निनि हापं हाथाय हिन्दी खेत हिन्दी आरो मैगोदों थाइगोदों थाइयै फसल खायै जानानै आबो फालै रांगा जिनानै जों परिश्रम खायलायनो दङ ओ आबहाके परिश्रम आगे जेबे खाय दङ ताबो बो आबहाके परिश्रम खायगा हंके जों जोंनि संसारनि नांमासोग रां जों आजिदामान बरक तो शुधु चानानि माइसिमि तंखेंयाब्ले असुख बिसुख दङ बसा सुख सानि लेखापरा दङ हामिया दङ चिकित्सा दङ रां तो नांब्ले बरनि फायनाय जे बसं चानानि माइ ठीक करै सरि गाहाम के तंनानि मतबिनि रां करै व्यवस्था करै अ बसं गाहाम चिंता बुफ्रु खायनाय बाहाके गाहाम चिंता खायनाय बिनि सालफाके चानानि मांवान सुगै दं देबो बुफ्रु आनि राज्यनि बागै आनि समाजनि बागै आनि पारानि बागै आनि परिबारनि बागै ताम खाके जानाय बाहाके खायनाय अ वान सुनानिसे बिनि जरा करै कारण फुंगाय खांकाय चानानि मांसे चिंता नरनो गल्प काशा सायखनारवान परिश्रम तो जों खायलायो जतन 5 बंधु मिलिवै खानादे 5 बंधु मिलिवै बलंग थांलायगा बुझिखादा बलंग थांलायगा बुफां तानै बल बाजाराव तलाङै फालै रांमान खांके माइरम रक जा नांमानि पाइ फायलायनानै नै 5 बंधु मिलिवै थांका बलंग 4 बंधु खाय बुफां नायतुकै काहां बुफांनाय तानै बल फिलै पाइलायां तंलायो ताइ खरसाखे बें कमाय थांका नायतुकै मालाय लियाबो बियाम कमाय थांका बरक बल फिलैयाखै रेडी बालै बाजाराव लांनानै नासिङै बो फाया हंके बरक थांलायगा बनो खिबिनो बाजाराव अ ताइ खरसा बन्दुनो खिबिक लांनि थांका बाजाराव थाङै बाजाराव बंनि बुफा बलनि पजा थाङै बेराय रिखा बुझेबाबे पायो निनो बल पजासा बा बारसा बोसोरनानै ननो 40 टाका 50 टाका आसेबायनो मानै बाजारनि मानै पायै नगो किफिल अ ताइ खरसा बन्दुखे उलखे बरक नुखाताम बुफां कायसा बेदे खाय मिलिक के सैजाक तै बासाय दङ बाजाराव
yakong berebai hake bui jotono thangka bin thani o bufang bede khai milike sijak borok 40 টাকা 50 টাকা ke bolni poja phalmani jagabo o bufang bedek ti tongnai nake borok kabang ma khai guri oi thangai kebo hono 1000 kebo hono 2000 kebo hono 3000 bino bufang bedek kaisano শেষকে ব যে দাম গোবাং সানাই বনো ফালিরিকা তাই চার বন্ধুর সংকা আরে নং বাতাম জাদু দেখাইকা না তাম খাইকা নি না বুফাং বেদেং না বুইতা হানা আবাস দাম রে পাইখাসলা তাম বুফাং নি নাবো जों बासो पाइले हयलागे बल बालि ति फेमानि बाजाराव जोंखे रांसे मैया 40 টাকা 50 টাকা नोंखा तमा बुफां बेदेक ति फैना ना आबास रां काबामाखे पाइना रखा রোসাকা আনে বুফাং যেমন তেমন বুফাংয়া আং বলঙ্গ থাঙ্কা হাঙ্কা নরনে খিবিকলাঙে আং নাইতুখা বড় চন্দন বুফাং মান বিনাবো চন্দন বুফাংনি বেদেক তাম নখকা গল্পনি পরিশ্রম তো খাইলাইও কিন্তু তাকে ইচ্ছা জুদা খাই ওয়ানসনা না জুদা খাই পরিশ্রম খাইনা নাংনাই যতন পরিশ্রম খাইলাইও ও জুদা খাই ওয়ান সময় বাগৈ তাই খরবরি নিছে ব রাং বেশি মানকা বাজারও থানাই অবাহাকে जों যতন পরিশ্রম তো খাইলাইও অ তমন তমং বস বুরুম বুরুম আপতিন আপতি পরিশ্রম খাইলাইও মাই খাইও খুল খাইও হুক খাইও মেগেতেন খাইও আগরতলানি বাজারও যখন ধনিয়া বলাই ধনিয়া সাবলে जों मुयर इसामानि धनिया आ मुइरग बुनिसे सिगां जे धनिया बाजाराव कारिनाय 1000 টাকা केजि 100 টাকা 100 গ্রামनि दाम बबो धनिया खायो नोंबो धनिया खायो नों बुफुर तलांखा बाजाराव जतन जखन बाजाराव जागलाया आङे धनिया कारिफोरके नोंबो तलां थांखा टुक्रिसा नों बमति दाम मानसिनाय बमते दाम मानसिनाय ब के बुनसे सिगां कारि ओइ केजिआव 1000 টাকা फालतानि नों बयबो बेकसा तलां हांखाय 100 টাকা केजि 10 টাকা स आहाय नों सिनाय बले ओ बुनसे सिगां धनिया बलाय बाजाराव कारिनाय बकेउ बलंग थाङै चन्दन बुफां नायतुनाय बरक परिश्रम तो खायो मा खायनाय परिश्रम ते कोनो विकल्प करि किन्तु ताके इच्छा অন্যরকমকে মাওয়ান সুগনাইতা আং মিয়া সাক জরা যেভাবে পরিশ্রম খাই ফেকা তিনি আন্তিনো খাইনাই ইনকে তাই কোনো না করে আং তা কিছা জুদা খে মাওয়ান সুগনাই ইনকে নরকনি আং সাইমিয়া বসক খ্যাতরক দতং না হাপং হাতাই দতং নরনি আং সাইমিয়া সাবনি বসক খ্যাত দতং বাহাকে নরক ফসল রখাইলে আবাং সেমিয়া খ্যাতব মাইবর জানাই আবো একরকম আর হাপুং হাতাইও ফসল খাইনানি আবো আর একরকম চিনি পারারগ হাপুং হাতাইও কৃষি কাজ খাইনানি মেগেতেন থেকেতেন ফসল খাইনানি অনেক সমস্যা দङ সমস্যা দङ নাই সমস্যা শেষ করে সমস্যা দङ হনে বনসিমি কটর সমস্যা আবো তৈ করে ওয়াক করে আহাই করে হেনে মাং সাই দহাকে আবো তাই কোনো না করে সমস্যা দङ নাই ন जोंना আবো তাবো প্যান্ট শার্ট কতাল কাহাম চুমজাক নকবাই নর মনে খায় না হয়তো বা বরক বাতাই তাম ওয়ানা না দংসি চিনি কি সমস্যা করে যতনে সমস্যা দङ সমস্যা জায়গা দङ নাই ন কিন্তু সমস্যা ন কতরকে নুগিয়াওই আং जेसके पानो आं खाजक खायनाय हने खासङै নহক आंगाय नोंबो उ चन्दन बुफां फालनाय हायके नोंबो बुनिसे बेसि रां माननाय हापुं हाथाय इनके नक नि किना रग जों मैगेतों गायमानो पदरे पद मैगेतों नर काबो कायो नर बाजाराबो भालो কিন্তু এমন মেগেতং কাইদি যেটা ডিমান্ড বেশি বই বেশি হামজাগো দামকে দাম ফানো পাই জানাই জাত
abo norong no saimano abo norong no saimano abong buni se sekang kariman kang kai 판독 보드리 보 판독 동ble 너랑 사이만은 뭐 판독 너 보자데 판독 너 보이베시 함자고 어 판독 너는 분이세 석강 가이 가이 바자르 가리만 가까이 능 분이세 베시 랑만나이 যারা খ্যাত মাই খাইনে রক আং সেমিয়া নং নর খর বসু খ্যাত মাই খাইলাই খ্যাত মাই খাইনে রকনি বাগৈব সরকারি অনেক সুযোগ সুবিধা দङ অনেক সুযোগ সুবিধা দङ সরকারনি जों অনেকেनो সাইমাইয়া जों খোঁজ খবর নারে গিয়া তেকেশা কক আগি সরকারি চাকরি খাই দংফুরু পারা পারা গুরিওই जों কক সালাকে যেটা মানো যে কক সাবো খ্যাতব सा रोखांके ख्यात नष्ट होई थांगो कपला খ্যাতব सा रोखांगाय बा जे कोनो फसल सा रोखांगाय फसल नष्ट होई थांगो ख्यात नष्ट होई थांगो हा नष्ट होई थांगो अब ठीक दा न साला খ্যাতব सा रोखांगाय খ্যাত नष्ट होंगो फसल नष्ट होंगो नि वांसक लेमन अब ठीक दा सारा दुनिया गनांगै वैज्ञानिक रक गवेषणा खाई खाई कारियो अब ख्यातब फसल खाइदांखाय सा रक बिथर ग्रना नांगौ हनै जोंखे हनो रोखांखाय ख्यात नष्ट होंगो फसल नष्ट होंगो हनै आबैया रोमानि से रायदा जाना नांगौ रोमानि रायदा जाखांखाय कोनो नष्ट होंगिया कोनो क्षति होंगिया के सार बर माननाय सारनि कक आं नरनाथाय थैसा कक साइगोन आं किच्छा कक अलक्षे नानाय समय किसा जरा नानाय आं आगि अमरपुर যখন চাকরি খাইও অমরপুর চাকরি খাইপুরু তিনগরিয়া হनै একটা জায়গা দङ অমরপুর গানাव सेचुवा गानाव आ তিনগরিয়াनि बिसिङो पारा बिसिङो जमातियारनो बांगो फिया आरो कक बरक सानाय अफिसार आंसो पुइला थांमानि निके बरक आं बाय खलामेला कक साइमान उताव को किरियावै कक सापायरागो आंनि खेत कक बरक सानाय अफिसार करे आरो जेहक बरनो रिंग हरे आं सार रहका बस्ता ओ सारनो सनगां सरानि थायदेमान आं बखां साबने आइडिया दं सेमियां सनगां सरानि तैसा कायसा दङ आप तैसाव बस्ता किकलाय लां थांगो आबा सार रक मास आगे तलाव आ थैबाय सेस सरकारि भावे कोनो समय साधारण बर क्षतिग्रस्त अंथुं माने आमति कोनो प्रोग्राम सनामिया जनसाधारणनि लाभ आंनाय जात प्रोग्राम न सनामो सरकार किन्तु जों आबनो अनेक समय वानसुक लाया ताको जों जेरा बुझि फाइमानि आब्रनो जों रमैतन लायो कताल कक कताल तमुंनो जों बुजिना बनाया रोगना बनाया उनके जागा जागाबो ग्राम सेवक केन्द्र दङ आरो थांगेन रक सार मानो बिथि मानो आरो थांकाय निनि तामा स्कीम दं तामा बेनिफिट दं निनि बागै सरकार तामा प्रोग्राम खायका ब्यापक तथ्य मानो 10 শুধু 10 जिन बरक बजारा उ ख्यातव माइ खायनाय रक बरकनि बागै पद रिपर्ट स्कीम दङ आबनो कारै बरकनि फसल नकबार वातैय क्षति खांकाय क्षतिपूरण माननायनि बागै बीमा खायनायनि सुजुग दङ फसल बीमा कृषक रां किसि सासेरना नांगौ रां किसि से रोखांखाय राज्य सरकार रोनाय केंद्र सरकार गोबांमा रोनाय रुई जखननि फसल नष्ट होंगो फ्लाड नकबार खांखाय नों बिनि क्षतिपूरण माननाय यार साइदमान आब्र
साइमिया बोसोलै जात काहाम बोसोलै सरकारनि नगद दङ माइ निफा नोंथं अन्यान्य फसल निफा नोंथं सरकारनि थानि जात काहाम बोसोलै दङ जोंखा तामखा चिनायां जों सदर बा खवाय बा अन्यान्य एलाकाव जेटा नुगो যারা মাই খাইনাই রক পাইজাম হনি থাইসা মানমানি নং সাইমি আং তাম জেনেব খালাই পাইজাম হনি মুংসা মানমানি তাই ইয়াকানাস নাইলেলিয়া পাইজাম অথচ নরক সাইদামান পাইজাম চিনি দেশনি কোনো মাইনি জাতিয়া চিনি ভারতনি কোনো মাইনি জাতিয়া আবার হয়তো বাংলাদেশনি কোনোভাবে শক পাইখানা বা কোনো জায়গানি শক পাইখানা जों সাইমিয়া কিন্তু ব চিনি ভারতনি চিনি দেশনি মাইনি জাতিয়া পাইজাম তামখা ও মাইন जों বস বুরুম বুরুম যুগের পর যুগ খাইবা বাগে ও পাইজাম মাই থাইনানি ক্ষমতা করিখা যেমন নরকাবো অন্যরকম খাতাতিদি বরির বুমাংনানি একটা বয়স দङ আবার পরে তো বুমাংই মেয়ে আবলে বরির ও মাইনি বস বুরুম বুরুম খাইজামাং বিনি তাই মাই থাইনানি ক্ষমতা করিখাবো তবু जों পাইজাম হনি দংলাই जों আবনো কারি বিনি সাইতে 4-5 গুণ থাইনাই মাইনি জাত দङ जों वाबो वानसुगिया আবার অনতাই রেগনাবো নাইলেয়া ননি এলাকাবো যদি উলরগ নরনি কৃষি সংক্রান্ত তেব কাহামকে কক সালাইনানি হিংকাই जोंना चिनिउ मो ताखुक बाय যোগাযোগ খাইকাंके जों आं तेबो बरक तुबि फाय नरबाय अनेक समय नावै आलोचना खाय मानु जों तिनि दासो কক सानानि जरा गरै चिनि शेष आं কক थाइसानो सानाय वान सुगमानि न किच्छा जुदा खाना नांनाय आहायाखाय जों जुग जुग रमै जे तमानि अमतेनो तंनाय आस्ते आस्ते तेबोसो जाया आं रोंनाय कारण तिनि চিনি বাগে মাথা পিছু আধা কানিনি মতো জায়গা দङ 30 বছর পরে আধা কানি ফান তংলা কারণ বসাপতি এরে রগো বরক বাংরে রগো তেব বলঙ্গব নং খুব বেশি এলাকা দখল খাইমিয়া কারণ ফরেস্টনি জায়গা বড় খাইলাইনাই তাম খাই চালাইনাই রাং ক্রৈ হংকাই নং বখরক তিসাইব চলিমেয়া নন বই কক থাইসাবো सोंया নিনি কক বইবো খানায়া কাজে अब नरक अब खाताति दि जे जों कम्बल गांसा बागनानै फायमाने बर बसो बसोना কক साइ खाना रका हनै जों मा साका किसा मिसा যদি ন কক ন जाजा कांका बा वान सुगै नायदि इनके तो नरक কক न नायानि बचिनि कोनो क्षति करी অসুবিধা করে जों যেটা ওয়ান সুংমানি নন সেকাঙ্গ সাইখানা